Assalamualaikum dan hai kepada semua harimau fans Harimau Melaya. Hari ini secara eksklusif finally kita dapat temu bual dengan Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO IMC/Perak FC. So apa khabar Tuan Yunus? Khabar baik, alhamdulillah. Thank you Ashraf. Okey, kita straight to the point. First soalan. Soalan yang orang nak tanya sekali dan ramai orang curious lah. IMC ni sebuah syarikat yang mempunyai modal atau tidak untuk ni. Boleh confirmkan tak dengan kita? Sudah tentu kita merupakan sebuah syarikat yang mempunyai modal. Cuma kalau Ashraf nak tanya sama ada modal itu mencukupi untuk kita menjalankan Perak FC dengan senang lenangnya, jawapannya tidak. Daripada awal memang tidak. Kami sebenarnya come in sebagai owner ni in a collaboration, dan kami ni sebenarnya provide intellectual capital sahaja, with some kind of financial backing. So that's my answer lah to your first question. Orang tak apa. Ketika IMC take over Perak, masa itu Perak ada liability around 11.8 million as in 31 Disember. So tak apa, bila take over tu berlaku kan, so ia atas nama saja ataupun termasuk akan lansaikan segala hutang yang ada, termasuk salary gaji pemain, barisan kejuratihan dan semualah sebenarnya cerita. Actually during the takeover, awal-awal perancangan untuk takeover ni, kami dimaklumkan bahawa the liability is somewhere around 5 million sahaja. Walau bagaimanapun, after kita buat kita punya due diligence, baru kita mendapati liability itu adalah sebanyak 11.8. Right. So bila kita bersetuju untuk buat takeover ni, ada beberapa syarat-syarat and conditions lah. Right. One of it is for us to cover the 5 million as initially agreed upon. And then dia ada beberapa liability yang kita boleh manage. Di mana yang kita boleh write off, ada yang kita boleh write off. Dan ada benda yang kita boleh manage di mana kita come up with a settlement agreement for 12 months or 4 months, you know. So benda-benda tu semua dah difikirkan lah sewaktu kita mendapat tahu after the due diligence. Orang kata apa, sebelum ni selepas dah ada take over apa semua, IMC juga ada keluarkan satu statement, kalau tak silap saya, kalau saya salah betulkan, IMC dah settlekan 75% ataupun unpaid salary Ogos November 2021. Tetapi orang kata apa, selepas dah statement itu, tiba-tiba ada bekas pada pemain Hafizul Hakim sendiri, kita dapatkan kontak Hafizul sendiri dedahkan kepada kita yang, and ada lagi few salary yang kata dia orang ni sebenarnya dah lama tak dapat gaji. So macam mana statement yang kata dah settle gaji 75% tu tapi masih banyak lagi yang tertangguh sebenarnya? Collectively the amount yang settled is 75%. Tapi there are some players yang only 50% of dorang punya salary is settled. Tapi collectively kalau kita tengok lebih kurang dalam ada I think around 41 players that was paid that first time tu. Collectively 75% was already sorted out. So macam mana pula dengan ada yang staff yang orang kata 7 bulan tak dapat gaji? So waktu awal-awal tu kami punya priority memang untuk pemain dahulu. Dan even though kami dapat maklum yang ada player yang orang kata apa player import lah yang kes-kes dah sampai ke FIFA dan menyebabkan transfer embargo tersebut. Kami sudah sedia maklum. Walau bagaimanapun kami punya priority ketika itu adalah untuk mendapat
mendapatkan pemain-pemain. Pasal kami tak ada pemain-pemain waktu ketika itu. Jadi untuk kita nak start negotiation, kita perlu at least start paying our domestic players. Kerana agent atau mana-mana pemain waktu ketika itu tidak berminat. Tidak berminat untuk berunding pun dengan Perak FC untuk kenaan kontrak. Right, so I think that's the first priority. Priority tersebut became urgent and became a priority juga adalah kerana kami ambil alih ni pada 24 hari bulan. Kebanyakan pasukan waktu ketika itu dah masuk minggu ketiga, minggu keempat latihan. Okay, dan waktu ketika itu kita nak berlatih pun tak boleh pasal tak ada team. So that's why it became a priority. If you want to know, kita punya training pun hanya bermula pada after the first week, masuk the second week of January, baru kita start proper training. So jadi 75% yang dinyatakan itu sebenarnya ada macam layer sikit lah. Ada yang priority, ada yang tak priority lah. Because from what fans faham atau semua orang faham, dengan 75% yang settlement dah settle tu, maksudnya mungkin 75% daripada semua orang dah settle, tapi actually hanya itu pemain saja dulu, betul? Yes, pemain saja. Coaches tak ada seorang pun yang dibayar. So if you speak to coaches atau pegawai pada yang berkhidmat pada musim 2021, tiada yang dibayar pun setakat ini. So apa usaha IMC sendiri nak settlekan, ataupun bukan pemain saja, sebab staff barisan kejuratihan juga ada keluarga masing-masing kan. So macam mana tu? Yes. The thing is that I think kita punya krisis IMC ni I think happened by end of January. Kami baru dapat maklum yang our financial backer was not able to provide us any finances. Even at the end of January baru kita dapat tahu. Even though financial capacity ni pun by January, by December lah, late December was also actually should have been, orang kata disclosed lah, should have been known back then. Tapi tak apa. The question is the crisis was just realised lah by end of January. So apabila krisis itu diketahui, apa yang IMC buat adalah kami pun start focusing on mendapatkan dana, nombor satu, dan juga mendapatkan atau mencari investor yang baru untuk mengambil alih, kalau tidak sepenuhnya, atau mengambil alih sebahagian besar daripada Perak FC Senang Berhad. Seperti yang saya maklum sebelum ni lah, Ashraf, IMC is not really interested in acquisition of Perak. We came in more as an intellectual partner, di mana we provide services in terms of the management, in terms of marketing and getting sponsors. In fact, kalau you tengok IMC, if you know IMC, you know that IMC ni is more known as a sponsorship sales representative, kan? Tapi at the moment di mana kita ada masa less than 1 month sahaja untuk mendapatkan dana berjumlah berjuta-juta ni, I think it's very impossible lah for us to do so. So it became us very hard. So we decided to look for investors and focus to look for someone to take over the club rather than trying to find sponsors lah. That was our focus. So actually meaning IMC actually ada dua lah, maksudnya IMC ada kerjasama dengan satu lagi pihak yang sepatutnya menyalurkan dana untuk kelab, betul? Yes. So maksudnya satu pihak. I can't disclose who the person is, apa kan. I think the focus right now, Ashraf, is yang paling penting sekali buat masa ni adalah bukan untuk menuding jari siapa yang salah ke kan. Saya rasa yang paling penting buat masa ni adalah untuk kita kekalkan a positive environment, supaya apabila kita mencari pelabur yang baru, pelabur tersebut merupakan rasa comfortable lah
kan, rasa apa yang dibelinya adalah sesuatu yang orang kata good and secure. So that's why for IMC kita punya objektif bukan untuk menggembar-gemburkan cerita-cerita yang tak berapa enak. I think that's something that we can talk about much later. I think priority kita adalah untuk Perak FC lah bro. Kita IMC kalau nak step back pun, we want to step back knowing that Perak FC is in good hands, you know, and that's what we've been doing ever since crisis like this has befallen us lah. Okay. Setakat ini masalah gaji ni kiranya hampir selesai ataupun ada tunggakan, and kenapa pergi jumpa TMJ untuk dapatkan bantuan? Itu soalan yang ramai yang tertanya. Desperate. I mean, of course, we wouldn't want to go, you know, but we were desperate, right? We were desperate, and we were desperate for the players, you know, who yang dah minta apa semua kan. So kami, we felt that we needed to look for some help, you know, and knowing the history of how Tengku Mahkota have been helping a lot of clubs, you know, have been helping a lot of individuals in the industry, we feel that why not we try that chance, you know, and Alhamdulillah, walaupun Tengku Mahkota Johor menyatakan yang dia memberi sumbangan yang sikit kepada Perak, bagi kami it's a lot, and we are very thankful for that. So actually amount yang diceritakan oleh orang ramai yang ada dekat media sosial sekarang ni adalah 400,000. Adakah exactly number itu ataupun more or less? Betul. Exactly 400,000. Yes. So boleh ceritakan sikit tak, maksudnya pertemuan ataupun tuan sendiri dengan TMJ, and bagaimana conversation tu boleh jalan? Semestinya Unfortunately, I was unwell at that time. I was a close contact, so I couldn't go. The person who went was my executive chairman, as well as I think 2 board members from Perak FC. So I cannot share you the details lah. Okay. Lepas tu kita tahu baru-baru ni selepas keluarnya isu 400,000 ni, tiba-tiba ada pula bukan rumor saya, ini daripada seorang wartawan sukan juga yang mendakwa, katanya ada individu pihak tengah yang mendapat komisen daripada 400,000 ni. Benda ni boleh boleh confirmkan balik. I think Ashraf, let's just mention names here, kan? Zul Hilmi lah, right? Okay. We all know that. So I know it's good, you know, friends. We all know each other from the industry, kan? I think it would be best kalau Zul would have contacted me, kan, and verified the information. Unfortunately, most of the tweets yang dia keluarkan pun I was never called, and it was never verified through my resources lah, through my channels. Tapi never mind, that's Zul, and I appreciate and he's been a very good journalist. He's been very contributive to the industry, and he should continue what he does, right? I thank him for that. Cuma in the instance of this, saya nak cuba jelaskanlah situasi dia di IMC dan seperti mana syarikat marketing agencies yang lain. Kami ni mengamalkan insentif, right, to our own marketeers, untuk orang yang bekerja di IMC, di mana we provide remuneration bulan-bulan, gaji bulan-bulan, dan juga commission. Dan commission tu kami range antara 8 to 20%, bergantung kepada how much amount of sponsorship yang you are able to bring in. Okay. Now there's 2 things yang saya nak kena tekankan. Nombor 1 adalah this incentive is only for our people. So it's not for people outside. So you need to be an employee of IMC. Alright. Number 1, we don't bribe people, Ashraf. That means kalau saya dapatkan penajaan daripada Harimau Melaya, saya tak bagi duit tu kat you. Okay. Even though you help me
right? To gain access to your bosses ke apa, so that I could present to your boss, right? You don't gain anything from me, because for us that's bribery. Okay. That's why the incentive is strictly for people within our organization sahaja. It's the same thing with Perak FC. That's number one that needs to be cleared. Number two, the incentive is only given to sponsorship sahaja. So that means kalau in the past, kalau kita dapat macam donation atau dalam kes macam Tengku Mahkota Johor yang berbesar hati memberi kami contribution, right? These are amounts, or these are things that are not included within our incentive structure atau model. So memang kami ada insentif tersebut. Dan saya rasa semua orang not just di IMC, di Perak FC pun tahu. Saya punya CFO knows about it. Even people dalam our technical side, saya rasa Ahmad Syarul Azhar, Faizal Zainal are also aware of this. Because sewaktu kami mengalami krisis ini, kami ada maklum yang kami perlukan bantuan semua orang. Bukan sahaja di bahagian marketing department, but everyone needs to help, right? Because this is a crisis that requires the help from every department in Perak FC. So this was told to everyone. But it's strictly for people dekat Perak FC lah. So Ashraf, kalau you jumpa pun, we can't give you anything lah, Ashraf. You need to be part of us first and foremost. Okay. So 400,000 tu dah habis dah bayar apa semua ataupun masih ada lagi? Belum lagi ya? Belum. Kegunaan pertama 400,000 tu adalah untuk kami membayar stadium. I think we spent approximately 20,000 untuk kita punya kegunaan match day expenses. So I think that's approximately around 20,000. So itu saja yang diguna pakai buat masa ini. Hari ini executive chairman saya, CFO saya bersama rakan-rakan lain di office sedang menguruskan untuk pembayaran gaji semualah yang lain. Walaupun we will not be able to pay the full amount of 1 month, but everyone will be getting a portion of their salaries. Okay. Yeah. Kita kata 400,000, IMC sekarang ni. Let's say after this, selepas ini mungkin dah ada take over baru semua. Adakah akan ada bayaran balik kepada TMJ sebagai mungkin dia kata tu sebagai sumbangan, bantuan. Tapi once Perak dah well established. If I was the CEO, yes. If I am still the CEO, Ashraf, of course, that 400,000 will be considered to me as a liability. So memang my target, sewaktu saya bercakap dengan saya punya executive chairman pun, walaupun Tengku Mahkota is very generous in not saying anything about repayment is already embedded in our heads. And I hope that the incoming buyer or the incoming new investor for Perak FC would also feel the same way. Adakah tuan sendiri rasakan TMJ ni seseorang individu yang paling penting dalam Liga Malaysia sekarang ni, dalam bola sepak tanah air? Kerana kita tengok start sekarang ini lah, dia salah seorang yang royalty daripada royal family yang sangat menitik beratkan mengenai Liga Bola Sepak, kualiti, pemain, semua kebajikan lah, senang cerita. Dia tak kisahlah walaupun ada pemusuhan dari segi, tapi secara senyap dia akan bantu kelab tu. So adakah sampai bagi sendirilah, sampai bila kita ni kelab banyak pasukan ni akan ambil mudah lah dengan kita tahu TMJ seorang yang bermurah hati, yang sanggup demi bola sepak. So agak-agaknya apa yang adakah banyak kelab ni sekarang ni banyak take advantage of that, because tahu TMJ dia akan willingly, sebab dia nak bantu Liga Bola Sepak. Dia tak kisah tim tu musuh dia ataupun tidak, dia kata tak akan bantu. I can't say, I'm not really sure kalau you nak kata clubs dekat luar ni banyak take advantage lah. Atau you nak kata Perak ni take advantage juga kan, because
honestly, Ashraf, we've been working very, very hard. And I can assure you, approaching Tengku Mahkota Johor was our last resort lah. That I can assure you. We've reached many people. I do not want to mention the many people that we've met and the many companies that we've approached, the many organizations yang kita dah present, kan? But Tengku Mahkota Johor was our last resort. We didn't have any other opportunities, any other chance, so we decided to kata tebalkan muka lah. And I know there's a lot of fans out there yang not happy with this approach. But I can assure them, if I was still made the CEO, I will ensure that I will treat this as a loan, as a soft loan, and give back the money upon Perak being stable. And I will hope the same thing too for the incoming investor. And I will also tell them that if possible, please do so. Tapi if you want to ask me, is Tengku Mahkota's role here in Malaysian football is important, and I would say that it's always good to have an individual or an organisation that has the capacity to help the industry when it needs to, kan? Ideally kita tak perlu benda-benda macam ni, Ashraf. Ideally kita tak perlu. Tetapi ada orang kata cases whereby it becomes very dire, it becomes very desperate, and in this time of circumstances, the role that is played sekarang ni oleh Tengku Mahkota Johor, saya rasa sangat-sangat precious, sangat-sangat precious, sangat-sangat penting, because kita dah nampak, we've seen Perlis United terkubur. Yes. You know, and I don't think we want to see any more of these clubs similar to that, kan. Lebih-lebih lagi klub yang sangat besar dan mempunyai sejarah yang sangat yang sangat besar macam Perak ni. I will be very, very sad. You know, orang lain yang kita berjumpa sebelum ni, walaupun diorang mempunyai financial capacity, tetapi diorang tak ada appreciation untuk industri seperti mana Tengku Mahkota ada. You know, so I think that's the value that we have, that we need to appreciate. Okay, sekarang ini Perak ada 4 kes FIFA dan dan kes ini telah menyebabkan Perak dikenakan ban, transfer ban ataupun embargo. Tak boleh nak daftarkan mana-mana pemain. Adakah disebabkan ini salah satu punca IMC mengambil keputusan cakap sudahlah kot, rasanya tak perlu lagi kot kami berada dalam Perak FC? No, that's not the reason. The reason yang saya beritahu lah, Ashraf, sebelum ni kan, kita ada the financial backer yang dah back away, kan. Tapi what I'm saying is that di transfer embargo punya cases ni kita dah tahu. Seawal-awal kita ambil alih Perak FC, kita dah tahu dah ada 2 dah FIFA case embargo. Dan I think a couple of weeks selepas kita ambil alih, ada 2 lagi dah yang jadi semuanya jadi 4. So kami dah sedia maklum tentang perkara itu. Dan on the side of IMC, kami dah advise sebenarnya our financial backer about this situation and the circumstances yang bakal berlaku, kan. Tapi malangnya our financial backer was unable to find resources, atau dia sendiri tiada resources tersebut, maka we got stuck lah. And that's the reason lah, Ashraf. Okay, this season Perak ada sign 13 player, termasuk Indra Putra, Wan Zek dan a few more lah. So apa nasib diorang, maksudnya dari in term of contract itu still valid atau void? So macam mana sekarang ni, ataupun diorang akan nanti dah release? No, it's valid. The contract is still valid. Of course, kontrak setiap pemain mempunyai klausa di mana diorang boleh meninggalkan sesebuah klub itu setelah tidak dibayar gaji selama 2 bulan. We are in constant talk dengan pemain supaya tidak meninggalkan klub. You know, teruskan. So if you want to ask me on the side of IMC atau Perak FC,
as the CEO of Perak FC, those contracts for me is still very valid. Saya faham yang beramai penyokong dan tak berhati lah kerana pemain-pemain itu tidak boleh disenaraikan atau diturunkan. Kan? And honestly, we feel frustrated ourselves too, Ashraf. And we know that with the players that we have ni, kalau diturunkan, I think the results against PDRM will be very different lah. But this is macam mana, Ashraf, this is the thing that we have to go through right now. Harapan kami dan kenapa kami cepat-cepat nak mencari pelabur atau buyer yang baru adalah agar kami dapat langsaikan segala kes-kes FIFA ini secepat mungkin dan dapat kami menyenaraikan ke-13 pemain tersebut apabila jendela musim kedua ni buka nanti. Okey, secara realitinya setakat ini orang tak tahu exactly berapa amount yang tertunggak. Yang kita dapat tahu yang orang duk cakap adalah 1.7. Tapi 1.7 million tu kalau tak salah saya difahamkan 1.7 million tu hanya untuk pemain import, tunggakan pemain import saja. Belum termasuk lagi dengan pemain lokal dengan staf barisan. Betul atau tidak? Actually berapa amount yang benar-benar ada tunggakan tu? Saya tak rasa 1.7. Betul tu. Memang kalau if you are talking about FIFA cases je is 1.7 plus. 1.7. Right? Plus 1.7. 1.7 we can talk about 1.72 1.73 million. Okay. Including dengan staff, dengan local player, dengan staff. No, just the transfer embargo. Transfer embargo melibatkan 3 pemain dan 1 agent. Okay. Dan tak payahlah sebut siapa kan. Kita pun mungkin korang pun sudah tahu kan. Tapi so if you ask me about tunggakan secara keseluruhan, of course it's more than that. Kerana kita ada dalam collectively around 30% lagi for players saja. Coaches lagi masih lagi tertunggak selama 4 bulan. You know, so and then there are a few agents yang kita perlu bayar lagi. Dan bila kita bercakap tentang import, kita jangan lupa ada 2 orang pemain import lagi yang walaupun belum lagi naik jadi kes FIFA, tetapi ianya tetap liability yang kita tetap kena bayar. Alright. Dan juga ada player-player tempatan yang masih belum dibayar pun. Maksud saya player macam Syarul Saad, Kenny, yang I think the 4-5 players yang keluar awal-awal dulu waktu Perak crisis dia terus keluar. Oh, okay. So Depola kan dah lokal kan sekarang kan? Dah lokal. So sekarang ni exactly roughly amount berapa actually? Amount ni roughly I would say around 7.3, maybe slightly above 3.2 something. 3.2 lah. Sorry. So slightly above 2, maybe around 2.3, not more than 2.5 lah. That's my estimate. Okay, faham. I don't have the numbers with me lah. Tapi roughly lah, kita kata roughly lah. Roughly, so, I don't think it's more than 2.5. Okay, understand. So orang kata apa dengan apa yang berlaku ni, orang kata apa, adakah ini jangkaan, adakah IMC dah jangka dah benda ni, orang kata apa, dia tak semudah seperti take over corporate punya company kan dengan segala baik. So apa benda ni dah expect ataupun adakah ini sebagai satu pengajaran untuk IMC sendirilah bila nak take over atau It's a bit of both. It's a bit of both, Ashraf. We expected it. Okay. We did not expect it to be this much. Okay. Would it be a pengajaran for us? I think the pengajaran is more on checking on your partners first and foremost, right? That's the thing that honestly, Ashraf, we made a mistake. You know, IMC, to tell you the truth, we made a mistake of not knowing who our partners are proper, or bukan not knowing lah. We trusted. Trusted our partners. I think our partners had a good heart as well initially, but you know, along the way
people's capacity tends to change, betul? Betul. So you know, what we're doing right now is we are trying to be dynamic and try to change according to the challenges yang kita hadapi lah. But we are very well aware that we are not capable, and tapi we are still staying. A lot of fans kata kita ni patut letak je jawatan, tapi if I letak jawatan then tergantung segalanya kan. So I can do that if I want to. Macam saya ni employee saja, Ashraf. You know, I'm not the company owner ke apa. I'm just an employee. I can just tender my resignation and walk away, spend time at the beach ke apa kan. Freely lah. Free. Tapi I have my bosses. He's a very good man. He's a very good man at heart. I think I owe it to him. I owe it to my partners to be here, and I also owe it to the fans at Perak FC. Saya baru di sini tak lebih daripada 3-4 bulan, Ashraf, but I've seen the passion in the fans, and sometimes the passion turns a bit violent, yes, verbally. Tapi that's part. That's a normal in football. Yeah. Betul. That's biasa in football. Saya ni bukan orang baru dalam bola ni. Nak buat terkejut kan, nanti orang kata apa? Bodoh kan Yunus ni kan. Dah lama dah dalam bidang ni, takkan nak terkejut. So saya sudah tahu benda-benda macam ni. So but I'm not going to leave something hanging. Saya rasa it's my responsibility, and it's the responsibility of the company as well, to ensure that if we do exit Perak FC, we will make sure that it will be an exit that would not see Perak FC ni terkubur lah. Itu yang kami harapkan. Harap sangat. Okey, tadi Perak ada keluarkan satu statement yang mendedahkan sudah ada peminat yang sudah ada investor new owner yang dah berminat. So macam mana tu progress dia? Sebab tadi ada tengok statement tu kan. So macam mana tu? Macam mana tu? Siapa agaknya? Dia ni company dari mana? Berpangkalan di Perak sendiri atau di KL? Okay, number one, Ashraf, I'm bounded by a non-disclosure agreement. I cannot express details of this selagi bendanya dah, orang kata apa lah, dah selesai. Okay. What I can tell you that we've had discussions. We have also received a letter of offer for the purchase, and I can also tell you that on behalf of IMC, we are happy with the terms, and we will respond favorably, insyaAllah, by tomorrow before lunch. Right. Apa yang penting dan saya rasa fans perlu tahu juga, proses ini adalah proses di mana kita pun akan mendapatkan input atau review daripada MFL to help us review this takeover and process. So hopefully Perak will get a new owner and boss with a good injection of funds that would sort out all the liabilities. Okay, based on sekarang ni lah. Ya, amin. So based on sekarang ni kan dah ataupun perbincangan dah dibuat dengan bakal owner baru. So dari perbincangan tu Tuan Yunus tengok sendiri, adakah owner baru ni mempunyai cukup kriteria semuanya untuk mengambil alih pasukan? Saya bila I mean based on my preliminary, I haven't done a proper due diligence, but based on my preliminary understanding of the incoming buyer ni, harapan saya adalah saya dapat dikekalkan sebagai CEO lah. Tapi because I'm confident, saya yakin they will be able to do well with the resources and with the funds and with the passion that they have. I'm very excited for Perak lah. I hope I can still be part of Perak FC. Hopefully. So hopefully orang kata apa, sekiranya semuanya berjalan dengan lancar, orang kata apa, tak ada halangan, tak ada apa-apa langsung. So Perak punya fans can expect new owner bila agak-agaknya roughly?
Kami nak cuba selesaikan ni as soon as possible. You know, we are trying to expedite the whole entire process. Kalau boleh, kalau tidak penghujung minggu ni, seawal minggu depan. You know, we want to sort this out as soon as possible. Hope kita nak kalau boleh before the end of the month lah, kalau boleh. Before this month expires lah. Okay. Ini soalan terakhir saya dan soalan ni saya perlu tanya juga. Mungkin agak apa, tak ada lah, saya tak tahu lah, tapi soalan ni saya perlu tanya. Kalau saya tak tanya, mesti fan akan tanya juga. Sekarang ni Tuan Yunus sendiri boleh tak bagi kita hint siapa sebenarnya individu yang bertanggungjawab yang arrange ni untuk pertemuan dengan TMJ? Ini semua nak tahu selepas Sul dah reveal benda tu. So boleh bagi ataupun saya boleh kita nak tahu siapa jawapan individu tu. Jawapan dia saya. Okay. It was me. I was the one in IMC. I was the one who arranged this meeting. With for Perak lah, to bertemu dengan Teguh Kota. It was me. Okay. Ini jawapannya fans Harimau Melaya. Kalau siapa-siapa fans bola sepak yang tengok ni, ini ada penjelasan secara terus daripada Tuan Badan sendiri yang dah mengaku sekarang. Okey Tuan Yunus, terima kasih banyak atas sudi meluangkan masa dengan Harimau Melaya dan actually menjelaskan banyak isu yang orang fan peminat-peminat, terutamanya fan Perak sendiri tertanya segala isu apa yang terjadi dengan Perak selama ini, yang macam sekejap statement ini dan pelbagai cerita dah keluar. So akhirnya ada berita baik, finally ada berita baik untuk penyokong Perak sendiri dan tak seperti semestinya kepada pasukan Perak lah, sebab Perak sebuah pasukan yang cukup legend, dah cukup lama sejarah dalam sejarah Malaysia. Agak sedih sebenarnya kalau tiba-tiba dia merudum dan dia hilang seperti pelih. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Yunus. Ya, saya. Ashraf, can I boleh tak saya bagi pesanan sikit? Boleh. Dekat rakan-rakan pendukung ni kan. Yes. I think kita ni dalam moment di mana kami nak embrace a new owner, insyaAllah a new investor. I think this is the moment whereby we need to show our solidarity for Perak FC, you know, supaya the incoming buyer ni, the incoming investor ni rasa lebih yakin untuk selesaikan proses pengambil alihan ini. So for the fans and my fellow friends di Perak ni, I hope that let's be positive, you know, be together lah, solidarity untuk Perak FC ni. Okay Ashraf, itu je saja pesanan saya. Terima kasih banyak Ashraf untuk peluang tu. Baik, terima kasih banyak Tuan Yunus sekali lagi. Okey, ini saya tamatkanlah interview ni, dan kepada fan Harimau Melaya jangan lupa subscribe all YouTube channel dan segala media sosial kita untuk update-update terbaru dan bola sepak. Yang penting bola sepak tempatan kita lah. So apa, terima kasih sekali lagi Tuan Yunus. Assalamualaikum. Thank you Ashraf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.